A very good evening to all of you. Aji ami korim previous year papers. Ami previous year APSC khini complete korilu 2001 loike. Eti ami korim previous year UPSC questions book korim 95 opera 2019 ba jiman lage hoy aru. কাৰোবাৰ মাইক অন আছে বুলি কৈছে স্পিকাৰ অন আছে স্পিকাৰটো অফ কৰি লব আচ্ছা তাৰ আগতে 2001 ৰ আমাৰ কেটামান ডাউট আছিলে দুটা এটা এটো আমাৰ ডাউট আছিলে ইয়াৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমাক মিস্টাৰ মহন্তই ক'লে আৰু হেতু মই এগ্ৰি কৰিছো 15 plus 9 divided by 8 equal to 3. Tapra 4 plus 11 divided by 5 equal to 3. So 11 plus 16 divided by what is equal to 3? Eto ki hobo uttor 11 plus 16 hoy jabo 27 27 divided by x is equal to 3. So x to kiman hobo 9 so eto answer 12 nohoy eto answer 9 hobo so this is a correct logic agote eto logic asile je ekita consecutive number hoy ekita consecutive number hoy so he karone eto 12 hobo so hetu actually nohoy tetia hole etur kame nahilesun so jete tinta সংখ্যা দিয়া থাকিব তিনটাৰে কিবা এটা ৰিলেচন থাকিব লাগিব আৰু এবিলাকে অকমান টাইম কনজিউম কৰে ঠিক আছে সো ইয়াৰ প্ৰো টিপটো কি হৈছে একেটা সবতকে লাষ্টত কৰিব লাগে ক্লিয়াৰ নে কাৰণ কি ৰিলেচনটো ওলাই গল নুলালে আকৌ বহুত টাইম লাগি যাব পাৰে সো এই কাৰণে একেটাক লৈ ইমান টেনচন লব নালাগে কাৰণ কি বাকি কিটা যিকিটা ইজিলি পাই আছে সাপোজ ডাইসৰ এটা প্ৰবলেম আছে হেতু কৰিবলে আপোনাক 0.02 মাইক্ৰোসেকেন্ডস লাগে আৰু এটো কৰিবলে 2 মিনিটস লাগে হয়নে সো লজিক্যালি দুইটা এটো একে মার্ক দি আছে ন 2.5 নে কিমানে দি আছে রাইট সো আমি ইমোশনাল হৈ যাব না লাগে এটো আমি কৰিব নাই পৰা বুলি আমি লজিকটো চাব লাগে দুইটাটো একে মার্কস হয় তাত ইমোশনাল হৈ কি লাভ আছে ক্লিয়াৰ এই কথাটো yes no আৰু এটা কথা এইটো এতিয়া a 20 centimeter into 20 centimeter into 30 centimeter rectangular box এটা আমি আঁকি লব লাগিব এতিয়া ঠিক আছে 20 centimeter 20 centimeter 30 centimeter এনেকুৱা suppose এটো 38 হলো এটো 20 মানে এটো উখ টাইপৰ হ'ব এটো 20 হ'ব হলে ওমেন উখ হ'ব আৰু 20 20 আৰু 30 is tied with a ribbon outside along the middle এনেকে ribbon দি টাই কৰা হৈছে তলৰ ফালদিও যাব আৰু ওপৰ ফালদিও যাব ঠিক আছে রিবন ডাল বেলেগ এটা কালার দি আঁকিলে ভাল হ'ব এনেকে রিবন এডাল আছে আৰু এই ডায়াগ্ৰামটো ক্লিয়াৰ হল yes no কেনেকুৱা গুটিটো আমি পাতি ললো আৰু ইয়াতে তো কৈছে আমাক is tied with a ribbon outside along the middle of the six faces assuming that
extra 10 cm of the ribbon is required for tying the knot. ওপৰত এনেকে নটটো বনাবলে extra 10 cm লাগে ঠিক আছে the minimum length of the ribbon is minimum length কিমান হ'ব লাগিব হেতু সুধিছে minimum length কিমান হ'ব লাগিব so minimum length হ'ব হলে আমি এফালে ধৰিলো 20 এফালে এটো 20 তাৰপা এফালে এটো 20 এফালে এটো 20 আৰু এফালে এটো 20 কিমান হ'ল মিনিমাম লেংথ এক্সট্ৰাটো কি আছে এক্সট্ৰা 10 সেন্টিমিটাৰ আছে মিনিমাম লেংথ কিমান হ'ব সকলোৱে পাইছে নে 80 বুলি কাবাৰ মনত কিবা শংকা আছে নেকি 80 নহবও পাৰে বা কেনেকে হ'ল নো ডাউট আমি 30 টো বাদে দি দিলো মিনিমামটোৱে সুধিছে six faces touch কৰিলে অকমান গড়বড় হ'ব ঠিকে কৈছে এটো যদি four faces rectangle tied with a ribbon outside in the middle middle of the six faces assuming that so এটো এফালে এটা লব লাগিব তেতে হলে let's see এফালে এটা ললো on color to heavy লব লাগিব brinjal color ললো এফালে এটা ললো 30 এফালে 30 হয় এফালে 20 এফালে 30 এতিয়া কক কিমান হ'ব 30 into 2 plus 20 into 2 এটো 190 190 plus 80 এটো আমাৰ ইয়াত বাহিৰে যাব ইয়াতকো নহয় জানো নেকি 30 into 2 60 60 plus 40 is equal to 100 100 আকৌ ইফালে 80 180 plus 10 তেতিয়া হলে 190 হ'ব এতিয়া আনসারটো কিন্তু 190 ওলাব yes so মোৰ এতিয়া লাগিছে এটো আমি আনসারটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব এটো নহয় আমি 190 টো হে একসেপ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ কি 6 faces বুলি কৈছে ভাল ধৰিছে এটো is tied with a ribbon outside along the middle of the six faces বুলি কৈছে তো assuming that an extra এটো এড কৰিব লাগিব extra টো of the ribbon is required for tying the knot the minimum length of the ribbon আমি তো অকল এটা সাইডে দিলে নহব 6 faces ত দিব লাগিব 4 faces হলেও 80 নহব কাৰণ কি এক্সট্ৰা তুমি নধৰিব লাগিব তেতিয়া yes so আমি এটো আনসারটো এটো হে হ'ব 190 ক্লিয়ার হৈ গল সকলোৰে এতিয়া বস্তুটো কাৰ ডাউট নাই নো ডাউটস ওকে তেতিয়া হলে এই দুটা আমাৰ প্রবলেম সলভ হ'ব এনেকুৱা আমাৰ সিমিলার প্রবলেম আহিলে এটা আমাৰ প্রবলেম নাই আৰু so let us go to modern Indian history এবছৰ আগত পঢ়িছো আপোনালোকে আশা কৰিছো আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰিছে আৰু এটা কথা আমি আগতে কৈছিলো যে আমাৰ নোটস বিলাক পুৰা ফুল কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আমি কমপ্লিমেন্ট কৰিম with previous paper
কমপ্লিমেন্ট সো এইখিনি ক্লাছৰ নিচিনাই হ'ব যিখিনি আপোনালোকে ইয়াত পাইছে সেইখিনি এডিশন টু ইয়োৰ নোটছ হ'ব ঠিক আছে সবে নোট কৰিলে কথাটো ইয়েস সো ইভেন দো ইট ইজ ৰিভিজন ইয়াত আমি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট নতুন কথা পাম সেইবোৰ আপোনালোকে নোট কৰি যাব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ কমপ্লিট প্ৰিপাৰেচন হ'বগে without MCQ we are never complete ঠিক আছে so in the interim government formed in 1946 ত যেটো interim government form হৈছিলে the vice president of the executive council was executive councilor vice president কোন আছিলে ৰাজা গোপালাচাৰী বুলি কৈছে আৰু নেহৰু বুলি কৈছে ৰাধাকৃষ্ণ নহয় নেহৰু the answer is C Raja Gopalachari Jawaharlal Nehru আৰু Subhash Chandra Bose secretaries আছিলে Excellent. ঠিকই আছে নহয় এটো শুন দুটা বেলেগ বেলেগ আছে শুন chapter 3 sorry অকমান গড়বড় হৈছে তাকে ভাবিছো মই এটো আনসারটো এ হয় জৱাহৰলাল নেহৰু ঠিক আছে সো মোক নেক্সট আনসার কি চাই আছে আৰু এটো এ হয় নেহৰু হয় ঠিকই okay vice president of the executive council was Jawaharlal Nehru Hooghly was used as a base for piracy in the Bay of Bengal by কোনে ইউজ কৰিছিলে হুগলি as a base for piracy the Portuguese and it is the correct answer Portuguese is the correct answer the Modi script was employed in the documents of the Modi script to kune employ korisile Wadeyars Jamorins Hoysalas Marathas Modi script to Marathas সকলে ইউজ কৰিছিলে সো এই কিটা পুৰণা প্ৰশ্ন হয় আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে পটককে UPSC previous years are always important এইখন এটা কও পাৰিবনে 1 2 3 4 এগিটা কোন কোন হয় Scindias Holkars Gaikwads Bhosles এটো সুধিছে নেকি এটো মাৰাঠা সকলৰ হয় মাৰাঠাস বিলাকৰ লোকেশন মাৰাঠাৰ যি সকল কি বুলি কম ডিভিজনস আছিলে এটো হয় Scindias of Gwalior Scindia আছিলে তাৰ পিছত হোলকাৰ সকল কোট আছিলে মনত আছে নে বাৰু হোলকাৰ্স ইন্দোৰ তাৰ পিছত গায়কৱাৰ্ডস অফ বৰোদাৰ গায়কৱাৰ্ড আৰু নাগপুৰ এই যে নাগপুৰত আছিলে ভোসলে তো আশা ভোসলে নাগপুৰ ৰিভিজন হৈ গল Scindias of Gwalior या भोसले
1 2 3 4 অকমান গড়বড় হৈ গল নেকি নাগপুৰ গোৱালিয়ৰ ইয়াতহে হয় নহয় জানো এক নম্বৰটো গোৱালিয়ৰ হয় এইটো নাগপুৰ টু হৈছে ইন্দোৰ আৰু 3 হৈছে বৰোদা এতিয়া ঠিক আছে হোলকাৰ ইন্দোৰ এইটো হোলকাৰ 2 ইন্দোৰত আছে ঠিক আছে which one of the following pairs is correctly matched Battle of Buxar Mir Jafar versus Clive Battle of Wandiwash French versus East India Company Battle of Chilianwala Dalhousie versus Marathas Battle of Kharda Nizam versus East India Company correctly matched to ki hoy B Wandiwash French versus East India Company 1760 The word Adivasi was used for the first time to refer to the tribal people by may use korisile Adivasi Thakkar Baba বা বাপ্পা ঠিক আছে list 1 or list 2 Governor General of Presidency of Fort William in Bengal under Regulating Act Governor General under Charter Act 1833 Governor Viceroy 1858 Crown Representative 1935 কোন কেজন হয় দিছে Fort William 1773 A to correct হয় A3 B2 C4 D1 হৈ গল Next question. His principal forte was social and religious reform. He relied upon legislation to do away with social ills and worked unceasingly for eradication of child marriage and parda system. To encourage consideration of social problems on a national scale, he inaugurated the Indian Social Conference, which for many years met its annual session alongside the Indian National Congress. কোন আছিলে এইজন 8 8ৰ আনসাৰ হৈছে C মহাদেৱ গোবিন্দ ৰানাডে MG ৰানাডে তেওঁ পৰ্দা সিস্টেম চাইল্ড মেৰেজ পৰ্দা সিস্টেমৰ কাৰণে MG ৰানাডে কাম কৰিছে সো এইবোৰ আপোনালোকে নোটস বনাই মানে গৈ থাকিব The marvel of the country, the wonder of the world, living photographic pictures in life-size reproductions. Messrs. Lumiere Brothers Cinematography. A few exhibitions will be given at Watson's Hotel tonight. Appeared in the Times of India dated 7th August. Etu ki hudile?
9 number. 9 answer to D 1896. So বাকি গুটে কিটা 1919 দিয়া আছে এটা 18 দিছে আৰু এটো হৈছে কি first advertisement of Indian cinema. Indian cinema advertisement এনেকে দিছে আৰু বা পঢ়িলক বৰ সুন্দৰ The marvel of the century, the wonder of the world, living photographic pictures in life-size reproductions. By Messrs. Lumiere Brothers Cinematography, a few exhibitions will be given at Watson's Hotel tonight. এনেকে গলে আধা মানুহ সিনেমা চাবই না যাব আজি ডেটত কোনখন সিনেমা এটা মোক নহদিব আৰু মই সাইপনে কৈ আছো Who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes with a view to acquire territories? এটো মনত আছে না আপোনালোকৰ 10 to প্ৰথম এই ৰজাবিলাকৰ ঝগড়াত কোনে সোমাইছিলে ইংলিছ নহয় ডুপ্লি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন এটো আমি কৰিছো ক্লাছত বাকি কিটা আমি পোৱা নাই ক্লাছত কিছুমান পাইছো Consider the following landmarks in Indian education. Chronological order koibo koise. Adams Report, Woods Dispatch, University of Calcutta, Hindu College of Calcutta. 11. Hindu College hoise 1817 Our University of Calcutta 1858 Adams Report 1835 38 Our Woods Dispatch 1854 So etia kuntu paise apnaloke A 1324 So Woods Dispatch or pisot university kon ahise etu eta mai janu 4 episode 2 4 episode 2 etu eliminate hoy jabo baki Adams Report 1835 ot ahise aru Hindu College kon ahise Hindu College to identify ko paile duta hoy jabo apnalokor ঠিক আছে Which one of the following is an important historical novel written during the later half of the 19th century? Later half of the 19th century, mane 1800 something or 50 pisot aru. Rast Goftar, Durgesh Nandini, Maratha, Nibandhamala. Historical novel. 12. B. Durgesh Nandini. আৰু এৰ ৰাইটাৰটো কোন আছে হেতু নোট কৰিব লাগে দুৰ্গেশ নন্দিনী কোনে লিখিছে বঙ্কিম চন্দ্ৰ চ্যাটাৰ্জী very important লগতে বাকি কিখন কি হ'ব এটো হোমৱৰ্ক হিচাপে চাই লব ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হদিব এগেইন চাই লব Who among the following was associated with the suppression of thugs? Thuggy kune bondho koribo bicharisile. General Henry Prendergast, Captain Sleeman, Alexander Burrs, Captain Robert Pemberton. Ebo mukhosto koribo lagibo aru upay nai. Sleeman, Captain Sleeman. Sleeman নাম শুনিলে এতিয়া thugsৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰিব thugs বিলাক স্লি কৰিছিলে What is the correct chronological sequence of the following Woods Education Dispatch Macaulay's Minute Sargent Education Report Indian Education So educationৰ ওপৰৰ educationৰ যিখিনি বস্তু হেখিনি আমি ভালকে চাব লাগে আমি নোট কৰিছো বায়পতি হদি আছে
Woods Dispatch আমি গম পালো 1854 Magna Carta of English Education বুলিও কয় Macaulay's Minutes হৈছে 1835 Sargent Report হৈছে 1944 Hunter Commission হৈছে 1882 1882-83 Hunter So Macaulay's Minute to sobotke agot hoy 1835 or তাৰপিছত Woods Dispatch তাৰপিছত Indian Education Hunter Commission কোৰ্টে আপোনালোক মুখস্থ হৈ যাব বৰখিনি 14 to কি পালে তেতিয়াহলে A ঠিক আছে next revolves বিলাক list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list Mopla Pabna Eka Birsa Munda Mopla Kerala বুলি কৈছে A1 হলে একেটা হ'ব B3 Pabna Bengal C4 Eka Movement Awadh আৰু D2 Birsa Munda Bihar Birsa Munda Bihar Mopla Kerala এটো কব পাৰিলে 50-50 আহিয়ে গল আপোনালোকৰ Pabna Bengal Eka Movement Awadh Birsa Munda Bihar A1 B3 C4 D2 খুব ভাল কৰিছে লিখি লৈছে মিস্টাৰ পেগু নিচিনাকে লিখি ললে আপোনালোকৰ মেমৰিত থাকি যাব সোনকালে এচ হৈ যাব মেমৰিত The educated middle class in India opposed the revolt of 1857 এটো পাইছে আপোনালোকে supported the revolt of 1857 remain neutral বুলি কৈছে 16C very good এটো হৈছে The paintings of Abanindranath Tagore are classified as realistic, socialistic, revivalistic, impressionistic. C. Revivalistic is the correct answer. Ebu yate mukhosto kore note kore jabo lagibo. There was no independent development of industries in India during British rule because of the absence of heavy industries, scarcity of foreign capital, scarcity of natural resources, preference of the rich to invest in land. Absence of heavy industries. Scarcity of natural resources to ekebare nohoy etu mukhal pa kati dilu absence of heavy industries to hobo lage 18A heavy industries nai karone independent development of industries nohoy karon ki heavy industries or pray baki sob industries bu hoy clear hoy gol hokolore once for all Scarcity of foreign capital, preference to preference to both subjective bostu hoy right clear hoy gol first feature film Talkie to be produced in India Hatim Tai Raja Harishchandra 19D এটো অকন ভুল হৈ গল এই আলামাৰা হয় আলামাৰা টকি বুলি কৈছে নহয় সাইলেন্ট আছিল সো আলামাৰা তো এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন আপোনালোকে
নোট কৰিলে এবাৰ ভুল কৰিলে যে নেক্সট টাইম আপোনালোকে এন্টিবডি ডেভেলপ হৈ গ'ল আৰু সেইটো কাৰণে MCQ কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট APSC আপোনালোকে এন্টিবডি ডেভেলপ হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ ডেভেলপ কৰিব লাগে এইখিনি আগতে APSC টাইপ আছিলে কোনো লজিক ব্যৱস্থা নাছিলে 20 the governor general who followed a spirited forward policy towards Afghanistanৰ ফালে spirited forward policy asile কাৰ Minto Dufferin Elgin Lytton 20 Lord Lytton ঠিক আছে At a time when empires in Europe were crumbling before the might of Napoleon, which one of the following governors general kept the British flag flying high in India? Napoleon Homer, Hastings, Cornwallis, Wellesley, Lord Hastings. Warren Hastings, Lord Hastings. 21D, Lord Hastings. দুজন Hastings আছে Lord Hastings. Warren Hastings আগত আছিলে নে Lord Hastings আগত আছিলে Warren আগত আছিলে Which of the following is not correct? Nil Darpan was a play based on the exploitation of indigo farmers. The author of the play, Ghanshiram Kotwal, is Vijay Tendulkar. The play Navan by Nabin Chandra Das was based on the famine of Bengal. Urdu theatre used to depend heavily on Parsi literature, Parsi theatre. C to hoy, the play Navan etu wrong hoy, not correct. Next, 23. First Indian War of Independence কোনে লিখিছিলে আনন্দ মঠ কোনে লিখিছিলে লাইফ ডিভাইন কোনে লিখিছিলে সাধনা কোনে লিখিছিলে First Indian War of Independence লাইফ ডিভাইন আনন্দ মঠ কোনে লিখিছিলে বঙ্কিম চন্দ্র চ্যাটার্জী B3 A4 B3 A4 দুটাতে আছে লাইফ ডিভাইন অৰবিন্দ ঘোষে লিখিছে C2 A হ'ব তেতিয়াহলে সাধনা তেতিয়াহলে থাকিলে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ সাধনা ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ 23A Life Divine Aurobindo Ghosh. So নতুন সাধনাটো হয়তো পাইছে বহুতে Indigo Revolt, Santhal Rebellion, Deccan Riot, Mutiny of the Sepoys. এইকিটা chronological order ক'ব লাগে 24 Indigo Revolt হৈছে 1860 Santhal হৈছে 1855 56 Deccan Riot 1875 Mutiny of the Sepoys to জানে 1857 তো সবতকে আগত কি হৈছে Santhal তাৰপা Sepoy তাৰপিছত Indigo তাৰপিছত Deccan Santhal rebellion আমাৰ Sepoy rebellionৰ আগত
এবছৰ আগত বুলি ক'ব পাৰি, এবছৰ 2 বছৰ আগত। সন্থাল, চিপয়, ইণ্ডিগো, ডেক্কান। ভেৰি গুড, লিখি ল'ব, লিখি ল'লে মনত ৰৈ গৈ থাকিব। আকৌ মেথছ লিষ্ট 1 আৰু লিষ্ট 2। এইটো কৰক। 1775, 1780, 1824, 1838. First Anglo-Burmese War, First Anglo-Afghan War, First Anglo-Maratha War, Second Anglo-Mysore War. এইটো আমি জানো, First Anglo-Burmese War, C1, C1 থকা দুটা আছে, D2 Afghan War, D2 to free gift হৈ গ'ল। C is the correct answer. A3 First Anglo-Maratha War হৈছে, 1780 Second Anglo-Mysore War হৈছে। Anglo-Maratha 1775. The last major extension of British Indian territory took place during the lifetime of. The last major extension of British Indian territory took place during the time of Dufferin, Dalhousie, Lytton, Curzon. 26. Answer is Dalhousie. Which one of the following statements is correct? Incorrect. Incorrect বুলি কৈছে। Goa attained full statehood in 1987. Diu is an island in the Gulf of Khambat. Daman and Diu were separated from Goa by the 56th Amendment of the Constitution of India. Dadra and Nagar Haveli were under French colonial rule till 1954. Dadra and Nagar Haveli, itu wrong hoy. Dadra and Nagar Haveli were under Portuguese. Who among the following Indian rulers established embassies in foreign countries on modern lines? Itu apnaloke jane. 28. Tipu Sultan. Which of the following pairs is not correctly matched? India's first Technicolor film, Jhansi Ki Rani. First 3D film, My Dear Kuttichattan. India's first insured film, Tal. India's first actress to win the Bharat Ratna, Meena Kumari. 29. Meena Kumari is not a recipient of Bharat Ratna. আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন নুসুধে, কাৰণ কি এক্সাম হোৱাৰ যেতিয়া পেপাৰ কাটা পিছত যদি ভাৰত ৰত্ন দি দিয়া হয় মীনা কুমাৰীক, তেতিয়া এইটো ৰং হৈ যাব। সো সেইকাৰণে আজিকালি এনেকুৱা প্ৰশ্ন নুসুধে আৰু। Under the Permanent Settlement 1893, the zamindars are required to issue pattas to the farmers, which were not issued by many of the zamindars. The reason was zamindars were trusted by the farmers. There was no official check upon the zamindars. It was responsibility of the British government. The farmers were not interested in getting pattas.
30. 30B হয়, there was no official to check upon the zamindars, সেইকাৰণে পাত্তা নিদিছিলে তেওঁ। বাকি এই দুটা ট্ৰাষ্টেড আৰু নট ইণ্টাৰেষ্টেড এইকেইটাতো আমি ছাবজেক্টিভ বস্তু গুচাই দিলোঁ। নো অফিচিয়েলছ বা ৰেছপনচিবিলিটি অফ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট সেইকাৰণে পাত্তা নিদিছিলে। চ' দুটাৰ ভিতৰত হাৰ্ড ফেক্টটো বি হয়, যিটো শুদ্ধ বা ভুল প্ৰমাণিত কৰিব পাৰি। বাকীকেইটা শুদ্ধ বা ভুল প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিগদাৰ আছে। ট্ৰাষ্ট, এইটো ভুল বা শুদ্ধ প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিগদাৰ আছে ন, ভুলো কৰিব পাৰি শুদ্ধ কৰিব পাৰি। নট ইণ্টাৰেষ্টেড এইটো ইমান ছাবজেক্টিভ হয়, ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে নে নাই কেনেকৈ ক'ব পাৰিব চিয়ৰলি। এইটো ৰেছপনচিবিলিটি বুলি কৈছে, ৰেছপনচিবিলিটি অফ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট। ইয়াত কৈছে ন' অফিচিয়েলছ টু চেক, এইটো আইদাৰ শুদ্ধ হ'ব নহ'লে ভুল হ'ব, হয়নে? অল এণ্ড ন' সেইকেইটা আইদাৰ শুদ্ধ হ'ব নহ'লে ভুল হ'ব। চ' বাকীকেইটা জেনেৰেল হয়, এটা স্পেচিফিক হ'লে মানে দেট কুড বি কাৰেক্ট। Consider the following statements. Arya Samaj was founded in 1835. Lala Lajpat Rai opposed the appeal of Arya Samaj to the authority of Vedas. In support of a social reform program. Under Keshav Chandra Sen, the Brahmo Samaj campaigned for women's education. Vinoba Bhave founded the Sarvodaya Samaj to work among the refugees. (31) Answer to D hoy. Arya Samaj was established in 1875. Eto eta bhul, so 1 thokatu bhul hoy gol. Aro eta sabo de, Lala Lajpat Rai opposed the appeal of Arya Samaj in support of its social reform program. Lala Lajpat Rai Arya Samaj oppose kora nasile. So 2 যেতিয়া wrong hoy jay, তেতিয়া 3 and 4 thaki jay. Under Keshav Chandra Sen, Brahma Samaj campaigned for women's education. Etu শুদ্ধ proof কৰাটো একদম easy. So এনেকেও যদি কৰে যে 3 থকা কেইটা হ'বই লাগিব, কিন্তু 2 and 4 ৰ মাজত চুজ কৰিব লাগে। Lala opposed or Vinoba Bhave founded Sarvodaya Samaj to work among refugees. So দুটা ভিতৰত চুজ কৰিলে হৈ যাব। ঠিক আছে, so এইটো কথা। So এতিয়া আস্তে আস্তে অকমান এইফালে যেতিয়া আহি আছে অকমান লজিকেলৰ ফালে আহি গৈ থাকিব আৰু ফেক্চুৱেলৰ পৰা। Who amongst the following Englishmen first translated Bhagavad Gita into English? Eto jane apnaloke Bhagavad Gita into English. 32B. Charles Wilkins. Very good. Which one of the following submitted in 1875 a petition to the House of Commons demanding India's direct representation in British Parliament? 1875 কৈছে যে ডাইৰেক্ট ৰিপ্ৰেজেন্টেশন লাগে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেন্টতে লাগে। কোনে কৈছিলে? ডেক্কান এছ'চিয়েশ্যন, ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন, মাদ্ৰাজ মহাজন সভা, পুনা সাৰ্বজনিক সভা। Pune Sarvajanik Sabha. With which one of the following mountain tribes did the British first come into contact with after grant of Diwani in 1765? 34. Eto popular prashno hoy. Khasis is the correct answer.
এটো match the following কৈছে এটো পাৰিব লাগিব Charter Act of 1813 Regulating Act আৰু Act of 1858 or Pitt's India Act Charter Act of 1830 companies trade monopoly in India was ended A2 থকা দুটা আছে A2 হলে D1 হবই লাগিব Pitt's India Act set up a board of control in Britain to fully regulate East India Company এটো হয় B এটা কি হয় 4 নে 3 Regulating Act The power to govern was transferred from East India Company to British Crown এটো তো 1858 হয় C3 তো A to হবো 35A is correct. (1773) Regulating Act of KSA, the company's directors were asked to present to the British government all correspondence and documents pertaining to administration of the company. Which one of the following acts of British India strengthened the Viceroy's authority over the Executive Council in substituting portfolio or departmental system for corporate functioning? 1861, 1858, 1892, 1909. 36A hoy Indian Councils Act. During the colonial period in India, what was the purpose of Whitley Commission? Whitley Commissioner ki kam asile? To review the fitness of India for further political reforms, to report on existing conditions of labor, to draw up a plan for financial reforms for India, to develop a comprehensive scheme for civil services. 37 labor Whitley Commission to labor to report on the existing conditions of labor. So it would here fact by goes Whitley Commission labor report. With reference to entry of European powers into India, which one of the following statements is not correct? The Portuguese captured Goa in 1499. The English opened their first factory in South India at Masulipatanam. In Eastern India, the English India Company opened its first factory in Orissa in 1633. Under the leadership of Dupleix, the French occupied Madras in 1746. (1498) আহিছে British. আৰু 1499 Goa capture কেনেকে কৰি ল'ব? So this is the most obvious wrong. 1510 বুলি কৈছে 1510 at least some time to ল'ব 10 বছৰ মান In India, among the following locations, the Dutch established their earliest factory at 39. Dutch সকলে earliest factory among the following locations: Surat, Pulikat, Cochin, Kasim Bazar. Pulikat. The aim of education as stated by Wood's Dispatch favorite asle UPSC agote 1854 was 40 ki hoy the creation of employment opportunities, spread of Western culture, promotion of literacy, and introduction of scientific research and rationalism in Indian education, traditional education. 40D, the introduction of scientific research and rationalism in the traditional Indian education.
এমপ্লয়মেন্ট ওৰিয়েণ্টেড নাছিলে, ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ নহয়, প্ৰমোশ্যন অফ লিটাৰেচি সেইটোও নহয়. Which one of the following statements is not correct? Not correct. Ali Mardan Khan introduced the system of revenue farming in Bengal. Maharaja Ranjit Singh set up modern foundries to manufacture cannons at Lahore. Sawai Jai Singh of Amber had Euclid's Elements of Geometry translated into Sanskrit. Sultan Tipu of Mysore gave money for the construction of idol of goddess Sarda in the Sringeri temple. (41A) Farrukhshire introduced revenue farming in Bengal. এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো এনেকুৱা পাইছে যিটো ভুল হ'বই নোৱাৰে? A41 ABCDৰ ভিতৰত এনেকুৱা কিবা পাইছে নে যিটো ভুল হ'বই নোৱাৰে আপোনালোকৰ মতে? ভেৰি গুড, ডি। এতিয়া ডি টো ভুল কেনেকে প্ৰুফ কৰিব পাৰিব? টিপু চুলতানে যদি এটকাও দিছে for the construction of idol of goddess Sharda, এইটো ভুল হ'বই নোৱাৰে। কাৰেক্টে হ'ব এইটো হ'লে। ভেৰি গুড। Which one of the following provisions was not made in the Charter Act of 1833? The trading activities of East India Company were to be abolished. Trading activities abolished কৰি দিয়া হৈছে। Designation of the Supreme Authority was to be changed as the Governor General of India. All lawmaking powers were conferred on Governor General in Council. An Indian was to be appointed as law member in the Governor General's Council. (42D) With reference to colonial rule in India, what was sought by Ilbert Bill 1883? To bring Indians and Europeans at par as far as the criminal jurisdiction of courts was concerned, to impose severe restrictions on the freedom of native press, to encourage native Indians to appear for civil service examinations, to allow native Indians to possess arms. So, সকলোৱে জানে Ilbert Bill controversy. 43A, very good. In India, the first bank of limited liability managed by Indians and founded in 1881 was Hindustan Commercial Bank, Oudh Commercial Bank, Punjab National Bank, Punjab and Sindh Bank. 44B Oudh Commercial Bank etu limited liability bank asile. Which of the following pairs are correctly matched? First Anglo-Maratha War, third Mysore War, first Anglo-Burmese War, second Sikh War. এটো তো ঠিক আছে 3-2 4 আৰু 2 মাজত। (45D) 2 আৰু 3। First Anglo-Maratha War কেতিয়া আছিলে? First Anglo-Maratha War এটো যে ভুল হৈছে তাৰ মানে First Anglo-Maratha War কওকচোন। Yes, এতিয়া revision হৈছে 1775. Third Anglo-Mysore War এটো ভুল বুলি কৈছে নেকি? না এটো ঠিকে আছে এটো। 4 to ভুল। Second Sikh War to কি হ'ব? Second Anglo-Sikh War
1848 ৰ পৰা 49 আছিলে okay which one of the following pairs is not correctly matched Pitt's India Act, Warren Hastings, Doctrine of Lapse, Dalhousie, Vernacular Press Act, Curzon, Ilbert Bill, Ripon. C. Vernacular Press Act, Curzon নহয় কোন হয় Lytton, very good. Ilbert Bill, Ripon, Doctrine of Lapse, Dalhousie, Pitt's India Act, Warren Hastings. Pitt's India Act কেতিয়া আহিছিলে Pitt's India Act Pitt's India Act কেতিয়া আহিছিলে 1784 Chronological order of viceroys of India during the British rule. Lord Curzon, Chelmsford, Hardinge, Irwin. Gandhi Irwin Pact মনত আছে নে? Lord Curzon আমি 1905 ত পাই যাওঁ. Lord Chelmsford 1919 ত পাই যাওঁ. Gandhi Irwin 1930 মানত পাওঁ ন? So Curzon, Chelmsford, Irwin 1 to 4 ordered হ'ব 1 to 4 1 to 4 এটাই আছে A So এনেকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব 47 Hardinge আছিলে 1910 2000 1916 1910 আৰু 16 লৈকে Chelmsfordৰ আগত Curzonৰ পিছত ঠিক আছে আৰু Irwin হৈছে 1926 ৰ পৰা 31 লৈকে Curzon, Hardinge, Chelmsford, Irwin. Consider the following princely states of the British rule in India. Jhansi, Sambalpur, Satara. Correct chronological order in which they were annexed by the British. 48. Three, two, one. Satara, Sambalpur, last of Jhansi. In the Third Battle of Panipat, Ahmad Shah Abdali defeated Ibrahim Lodi. Tipu Sultan was killed in the Third Anglo-Mysore War. Mir Jafar entered into a conspiracy with English for the defeat of Nawab Siraj-ud-Daulah in the Battle of Plassey. Correct কোন কিটা হয় 3 to হয় আৰু বাকি 49 1 2 wrong বুলি কৈছে টিপু সুলতান কেতিয়া কিল্ড হৈছিলে ফোর্থ এংলো মাইসোর ওয়ার হৈছিলে দে থার্ড নহয় পুৰণা পেপাৰ কৰিলে ৰিভিজন হৈ গৈ থাকে আৰু বস্তুবিলাক আৰু এটোটো ইব্ৰাহিম লোডি বাবৰ লগতে ফাইট কৰিছিলে 1526 ত মানে so fourth Anglo-Mysore war so only correct is 3 very good Which one of the following places did Kunwar Singh, a prominent leader of revolt of 1857, belong? Etu paribo lage sobe. Kunwar Singh, Bihar. Which one of the following territories was not affected by the revolt of 1857? Jhansi, Chittor, Jagdishpur, Lucknow. 51B is correct. Consider the following statements. Ishwar Chandra Vidyasagar founded the Bethune School at Calcutta with the main aim of encouraging education for women. Bankim Chandra Chattopadhyay was the first graduate of the Calcutta University.
Kesav Chandra Sen's campaign against sati led to the enactment of a law to ban sati by the Governor General. Sati to amar beleg asile, Raja Ram Mohan Roy asile. So 1 to hoboi lagibo. Ishwar Chandra Vidyasagar founded the Bethian School at Calcutta with the main aim of encouraging education for women. Bankim Chandra Chattopadhyay was the first graduate of Calcutta University. 52B, 1 and 2. Borea. Who among the following repealed the Vernacular Press Act? Vernacular Press Act to repeal kune korile? 53. Lord Ripon. Very good. Which one of the following is the correct statement? The modern Kochi was a Dutch colony till India's independence. The Dutch defeated the Portuguese and built Fort Williams in modern Kochi. The modern Kochi was first a Dutch colony before the Portuguese took over. The modern Kochi never became a part of British colony. 54. B. The Dutch defeated the Portuguese and built Fort Williams. Fort Williams in modern Kochi. Dutch defeat koisile Portuguese. Acha, Fort William aro ta ase niki bar? Fort William. Aro Fort William honise ni bar? Kolkata, yes. So to last question koro mi aji karne. Warren Hastings was the first Governor General who established a regular police force in India on the British pattern. A Supreme Court was established at Calcutta by the Regulating Act of 1773. Indian Penal Code came into effect in the year 1860. 2 yes. 1 to no. তেতিয়াহ'লে 2 and 3 থাকিলে 55B. Lord Curzon was the first Governor General who established a regular police force on British pattern. Is the Hastings নহয় Curzon হয় British pattern. ঠিক আছে আমি কাইলে ইয়াৰ পৰা we will take ahead. ঠিক আছে এইখিনি ৰিভাইজ কৰিব দিস ইয়াৰ পৰা এটা দুটা কোৱেশ্চন যাতে আহিলে আপোনালোকে যাতে কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছৰখিনি পৰা আৰু বেছি কমন পৰা চান্স আছে so that's all for today thank you let's meet in after class